بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حكيم العليم. أما بعد. Allah emi medani ke kalatigɛw kɛ an y'a ɲini fɛ i ka jɛn n'an ka batow ye. an y'a adamadenw de ye. I bɛ taa sɔrɔ waati dɔ la an ka batow a b'an kɔnɔ k'a ɲɛna k'an y'a kɛ a ɲɛma, nka e de b'a dɔn ni a ɲɛna walima n'a ma ɲɛ. Nka i k'an dɛmɛ an k'a kɛ komi i y'a fɔ cogoya mun na, basigi la, hakilisigi la, majigi la, an k'a kɛ fana bil ikhlas e Ala dɔrɔn kama. O hukumu mun bɛ k'a fɔ n'u sabatila, Ala i bɛ fo, i bɛ wale ɲuman dɔn. I ka kira Muhammad sallallahu alayhi wa ali baytihi afdalu salawat, ale min i y'a sugandi k'a ci anw ma yasa an ka kɛ maa kunnandiw ye. I y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى. أما قرآن جي محمد إكا إي أدمدين على كو قرآن إمانا كنادي إما ياسا إكا كما كنانغوي قبل لالي كنادي ما ياسا إكا كما كناندي نيو أو كناندي دي كودو ja ko salen ni do i yɛrɛ ka hɔrɔnya n'i ka hɛrɛ n'i ka labanko ɲumaya n'i ka kunnandiya kama i welela kuranɛ i ka tugu a kɔ. I se t'a la koyi. ni tiɲɛ de do k'i bɛ kɛ k'a ɲalen de ɲini. minnu b'o kɛ, mun b'u ɲɛ mun b'u kɔ? fosi tɛ kuranɛ ɲɛ silama kunda, fosi tɛ kuranɛ kɔ silama kunda. An bɛ donna baro min kɔnɔ, o baro in ni Ala y'a kɛ ni i y'a lamɛn, komi don o don a bɛ fɔ an bara yan ko tulo bɛ taa kalanso. n'i y'a lamɛn, a ma fɔ ko min bɛ kɛ k'a fɔ ko kalalen don ni i ye dɛ. a fɔra de dɔrɔn ko don o don ko tulo bɛ taa kalanso. o min kalanso taga in dɛ, dɔɔni yɛrɛ ye jateminɛ de ye k'i hakili jakabɔ a ko la. ne ye mufti min bɛ e fɛ yan, i balima, ne tɛ yan k'a fɔ e ye nin de man ɲi, nin kɛ, nin de ka ɲi, nin de to yen, nin de kɛ. ne bɛ fɛ de k'a da kɛnɛ kan i yɛrɛ hakili ka a yɛrɛ labaara ka kunu yasa a ka fɛn dɔ sɔrɔ fɔta la, fɔ kunda, mɔnɛbɔ kunda, kanda kunda, i yɛrɛ ye. o de la baabu min an b'a la bi, min ye an ka seli fɔla, seli silamɛya la, seli cogo mun de do, an y'o parti fɔlɔ kɛ. sisan an bɛ filanan de la. o filanan min ko de don, an bɛ kɛ ka segin a kan k'a perepere latigɛ tuguni ka don a kɔnɔna na yasa e ka fɛn dɔ faamu i yɛrɛ k'i ta si. o fila la jumanw de bɛ se ka kɛ Ala sago ye
juman de fana ye maaw sago ye ni u y'a fɔ dɔrɔn de ko ala de y'a fɔ ni ala y'a fɔ n'a m'a fɔ e kɔni kan ka se k'i miiri nin kɔ funangɛniw ni ɲɔgɔnnaw jeunes denmisɛnw ko denmisɛnniya tɛ maa tiɲɛ dɛ kuranɛ ye ɲini i k'a faamu kuranɛ ye ɲini i k'a dɔn i ka se k'a kala i yɛrɛ ye wa maakɔrɔ ni e min tɛ se ka kuranɛ kala i jija i denw ka se k'a kalan k'a f'i ye dɛ walima i ka karamɔgɔ ta min b'i kala a la i ka dɔ dɔn a la fɔta kunda min ko do don nin gafe kelen kelen n'an ye sigiko fɔlɔ kɛ a kɔnɔ min filɛ nin ye n'aw ɲɛ b'a tɔgɔ la el ahadith el qudusiya min ye ko hadisa sanuma min barow de don min k'a bi tɛmɛ walima k'a tɛmɛna de ala ni kira cɛ o ni kuranɛ fana tɛ kelen ye o ni an bɛ kuma hadisa mun kan tabari ninnu ni tirimizi ninnu fana tɛ kelen ye nin hadisa an bɛ kumana min kan tan a man ca komi delila k'a fɔ a mumɛ bɛ tɛ 500 bɔ kira ka ci lasela waati mumɛ bɛɛ kɔnɔna na maintenant min bɛna an bali ka taasi an bɛ isra wal miraj o ye kira ka sanayɛlɛ komi an kala la cogoya min na ko kira ka sanayɛlɛ siga t'a la kuranna kolow b'a yira k'a fɔ ko muhamadu tagala ala y'a jigi yɔrɔ dɔ la tiɲɛ na ala kɔni ye muhamadu jigi yɔrɔ dɔ la sanfɛ ka d'a kan a tagala a y'a jatigiya yɔrɔ dɔ la a jiginna maintenant yɔrɔ juma kelen de don ala de b'a dɔn mais fɛn dɔ kɔni kɛla ala ye muhamadu kɔni jigi yɔrɔ dɔ la a n'a ye ɲɔgɔn masala maintenant aya mun b'a fɔ kuranna kɔnɔ ko ala ye muhamadu lataga a y'a ka batokɛla lataga su dɔra ka bɔ maka misiri kɔnɔ min ye haramu ye haram ka taa n'a ye jerusalem misiri kɔnɔ o sabatila a ko mɛ tagakun ye min ye a y'a tagakun fana fɔ o aya kelen kɔnɔ tagakun ye min ye a ko linuriyahu min ayatina yasa an ka se ka an ka tamasiyɛnw yira a la ayat tamasiyɛnw yala taasi kunda yala tamasiyɛnw ye ka ale yɛrɛ ala yira muhamadu la wa o tuma ala ye ala ye jɔn juman de ye an y'a mɛn dɔw ko muhamadu k'a ye ala ye ni nin ɲɛkisɛ ye ne t'a dɔn n'a y'a ye ne t'a dɔn n'a m'a ye mɛ a y'a kolo jɛlen min kɔni fɔla yan a ko de n y'a lana ka bɔ maka ka na n'a ye jerusalem yasa n ka n ka tamasiyɛnw yira a la tamasiyɛnw ye mun de ye linuriyahu min ayatina an ka n ka ayaw yira a la aya kuranna kɔnɔ kɔrɔw ka ca aya bisimilahi rahmani rahim ye aya dɔ ye tamasiyɛn aya tamasiyɛn wɛrɛ fɛnɛ i n'a fɔ kalo tile su bɛ ko dugu bɛ jɛ o bɛɛ ye aya dɔ ye aya i n'a fɔ fɛnɛ su ni tile min bɛ ko tiɲɛ na nka fɛn fɛn n'a bɛ adamaden sɔrɔ a ka ɲɛnamaya la min b'a to a bɛ taasi o fana ye aya dɔ ye tamasiyɛn fɛn fɛn n'a bɛ se ka faamu komi ala nɔ de ye nin ye o fana bɛ jate tamasiyɛn dɔ ye maintenant a bɛ bɔ ni aya fɔla a kan ka faamu hukumu min kɔnɔ kuma bɛ laɲini min kɔnɔ kuma bɛ baabu min kɔnɔ ni aya fɔla o kɔnɔ i bɛ se k'a ta ni o ye
yan aya bɛ fɛ ka min fɔ a bɛ dakabana kow de ma ala ka ko babaw ala ka dakabana kow a bɛ olu de ma yan dakabana kow ka ca ala fɛ an t'a bɛɛ dɔn ala yɛrɛ an bɛ kuma a kan mɛ ala bɛ min an t'a la dɔn koyi an bɛ ko ka kuma fɛn de kan ala ye min labila an ye an ka kuma a kan ale ala ka hukumu kɔnɔ a jɛna ni min ye a ye min da an kan hakili kan an ka kuma min an sɔn min na ka bɔ dɔnni kɔnɔ an ka kuma an dan ye o ye mɛ ala yɛrɛ jaati ye jɔn ye a bɛ min ala kelen de b'a yɛrɛ dɔn ne ka faamuyali na sisan mɛ n'i ye wa najmi idha hawe n'i y'o ta komi an ka a détaillé partie fɔlɔ la cogo min na nin ye partie filanan de ye fɔlɔ in kɔnɔna na an b'a faamu a ko wa huwa fil ufqil a'la ufq o ye mufrad al afaq o ye esplanade de l'atmosphère a bɛɛ dɔw ko a sanfɛ legelege de don ala de b'a dɔn mɛ min dɔn kuranna kɔnɔ ni kuranna yɛrɛ b'a yɛrɛ kɔrɔ fɔ ufku jakosa tɛ a ka kɛ sanfɛ legelege ye ka taa ko nin ye sanfɛ ye o dɔrɔn tɛ ufki ye dɛ ufk komi a ko kuranna kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka kuranna lamɛn a ko sanurihim ayatina fil afak an bɛna an ka taamasiyɛn yira adamaden na afak fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka kɛ tan a bɛ se ka kɛ tan donc ni min ko ko ala ye muhamadu jigi fan dɔ fɛ afak de don ufk de don n'a y'a jigi yan ufku de don n'a y'a jigi yan ufku de don n'a y'a jigi sanfɛ direct fana ufk de don mais a ko de ufkil a'la a sanfɛla a bɛ se k'a bɛɛ ta sauf que a'la i n'a fɔ sabbih isma rabbikal a'la a bɛ fɛ k'a fɔ min kɔrɔtalen de don min bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ inna firawuna ala fil ard o ye jogo kunda a ye dan sago a y'a yɛrɛ bonya sabbih isma rabbikal a'la ana rabbukumul a'la ne de ye aw ka masa ye ala ye min bɛ bɛɛ sanfɛ donc n'an ye nin jatew minɛ ninnu ye kumakisɛw ye min b'an permettre lamɛnni kunda jati kunda an bɛ don kuranna kɔnɔ ni basigi ye ni calme ye ni dɔɔni dɔɔni n'an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ne fa ne y'a fɔ n'an bɛ taa an bɛ se ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na ala ka an kɛ ka ala ta fɔ ala ta in fɔ k'an yɛrɛ bɔ a la i ka ala ta in lamɛn i yɛrɛ k'i hakili jakabɔ i ye maa kɔrɔ i ye maa hakilima ye kuranna ma ci denmisɛnninw ma dɛ a cina maa kɔrɔ hakilimaw de ma minw a tɛ f'u ye nin kɛ kuranna ma ci denmisɛnnin ma denmisɛnnin min f'a ka fɔ a ye nin kɛ fɔlɔ ayi n'i ye kuranna cila hakilimaw de ma mun b'u ka jatew dɔn u yɛrɛ ye ni ci fɔlaw ye o b'u ka kɛta dɔn anw dan ye dɔrɔn silamaya la diinɛ lase la an ka a jɛlen fɔ an ka dɔnni taamasiyɛn kɔnɔ dɔɔni damayirɛ kɔnɔ ka maliyɛnw lamɛnnikɛlaw k'u n'u hakiliw to ɲɔgɔn na u k'u miiri hakiliw b'u fɛ dɛ a k'aw miiri aw de ye hakilimaw ye kuranna ye o fana fɔ anw dan ye k'a da kɛnɛ kan k'a d'aw ma aw yɛrɛ k'aw ta si o de ye dɔnni fana ye o miiri kɔnɔna na n'aw ye min sɔrɔ o y'aw ta ye ala ka ani sababa bɛɛ i ka duwawu kɛ ala k'i ni sababa bɛɛ i ka duwawu kɛ mufti yɛrɛ ala k'a ni sababa bɛɛ an si ma ba tigɛ dɛ an bɛɛ bɛ nɔɔni na de ala ka an bɛɛ sɔn faamuyali ɲuman na sisan min bɛ kɛ ka fɔ ko muhamadu tagala seli min na sanfɛ n fa ko seli kun bɛ 50 de seli min kun bɛ 50 an ka ɲɔgɔn lamɛn dɛ an kana fɛn fɔ aw den ma min fɔ a kan'o fɔ dɛ
sujet an bɛ kalan mun kɔnɔ o ka misɛn o ka gɛlɛn. O de la a mako bɛ an k'an hakiliw to ɲɔgɔn na k'an ɲɔgɔn lamɛn basigi kɔnɔ damu kɔnɔ wa n'an b'a lakali fana an k'a lakali danbe kɔnɔ. Ne fɛ diinɛ b'o de ye n fa. Ko alakira a filɛ nin ye a bɛ hadisal kudusi a bɛ hadisu caman kɔnɔ n'o b'an kala la. Yala yani an ka don a yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ n bɛ se ka fɛn dɔ fana kun tigɛ. Yala Muhamadu n'a a farikolo mumɛ de wulila ka taa Kaaba fɛ sanfɛ Ala fɛ wa walima Muhamadu mun de kɛra ne t'a dɔn, mais min kɔni sɛbɛnni bɛ yan nin gafe in kɔnɔ ni dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛ hadisul kudusi dɔn a lamɛn dɛ. Kitabu babu salat gafe parti min fan min furanya min bɛ kuma seli kan. Furanya in ko o hukumu kɔnɔ a ko an sharik bin abdillahi annahu qala سمعت بن مالك يقول ليلة أسخي برسول الله من مسجد الكعبة إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. نايين فمو كو محمد كمبشنغو لدي masjid misiri kɔnɔ fil masjid haram misiri kɔnɔ, mais a y'a sɔrɔ masjid haram an bɛ o waati kɛcogow dɔn. Misiri parti misiri fɛrɛlen de don, a superficie dalen filɛ i n'a fɔ tan. Dɔw b'u yɛrɛ sɔrɔ n'o bɛ si a kɔnɔ cɛncɛn bilen kan, fɛn tɛ min kun jɔlen de don i n'a fɔ bi a jɔlen don cogoya min na. Donc a bɛ faamu u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ a dugukolo fɛrɛlen kan u b'o da ye, dɔw b'u seli yen fɛnɛ. Bon n'a ko ko ale bɛ sunɔgɔ la, ja kira ka sanayɛlɛ daminɛna ka kira to sunɔgɔ la de a filɛ nin ye. Donc a ko n sigilen tɛ i n'a fɔ e sigilen bɛ salon na mɛlɛkɛ ka na ka taa n'i ye, o ma kɛ ten dɛ. wa huwa naimun ko k'a kun bɛ sunɔgɔ la fil masjid a kala. Bon a laban na a ko istayqaztu n kununa. N'an y'a ta nin gafe in ka hukumu kɔnɔ kira ka sanayɛlɛ ko bɛɛ kɛla suko de la, dusukun de yɛlɛla, kow yirala la, dusukun yelen n'a nɔrɔ ni masalaw kɛla a fɛ Ala fɛ, Ala ye o masala. O de la a b'a fɔ ko ma kadhabal fuadu ma ra'a. Fuad o ye dusukun de ye, dusukun ye min ye tiɲɛ na a ma nkalon tigɛ a ko la. afatumarunahu ala ma yara. O kuma o dusukun ye fɛn min bɛ kɛ ka min ye fɔlɔ a ko k'a ye min ye a fɔli la a ma nkalon tigɛ. A ko mɛ aw bɛna nkalon tigɛ ya, a bɛ kɛ ka min ye wa, a bɛ kɛ k'a ye wa, a bɛ kɛ k'a ye. Nin ye kuranna kolow de ye. Bon kuranna kɔni ko k'a kɛla su fɛ, hadisul kudusi fana ko ko kira kun bɛ sunɔgɔ la misiri kɔnɔ. Mais ko yɛrɛ dabalibanyɔrɔ ye min ye n fa, maa fila min ni kira kun bɛ sunɔgɔ la, ya ko Hamza kun bɛ yen ani Imam Jafar الصحابي جعفر الصحابي إمام علي كروكي جعفر الطيران بن أبي طالب ko olu de la kun bɛ ɲɔgɔn fɛ sunɔgɔ la. K'o de la k'a to sunɔgɔ in kɔnɔ de mɛlɛkɛ ninnu nana fɛ sunɔgɔ la suko la, k'a to sunɔgɔ in na de ni fɛn ninnu kɛla ka taa n'a ye ka jigin n'a ye.
Bon, ni o de kɛla kuma dɔ bi yan a ye fɛn dɔ fɔ ko o ye buraku ye. O buraku ni o kɔrɔ fɔla an ye mufti ka baroda dɔ fɛ a y'o kɔrɔ fɔ a ye. O minɛna ka bɔ barku de la. Barku ye yelen kaba yelen sala min bɛ tɛmɛ maa ɲɛkɔrɔ waati dɔ ni san bɛ ben san jigin kuma waati dɔ ni san pɛrɛnna kaba kɔnɔ i b'o mankan mɛn. O de ye barku ye. Hakima kuranna kɔnɔ suratul baqara aya 19 a ko yakadu albarqu yakhtafu absaruhum البرق. O fɛn min lasulu ye yelen de ye min bɛ tɛmɛ n'a ka teli n'a tagala o kɛla bagan ye cogo di? Ɲininkali de don. O kɛla bagan ye cogo di? Ko kira ko a kɔ fɛnsɛlen de don ko tula ka a madalen de don. Wa ko fɛnɛ a man jan i n'a fɔ so a tɛ komi fali. A faamuna. K'o de ye buraku ye. Ko o y'ale yɛlɛ o de kan ka taa ni a ye. Peut-être a bɛ se ka kɛ Allahu a'lam buraku min ko don a bɛ se ka kɛ suko in de la o y'a yɛlɛ buraku kan ka taga n'a ye. O kuma ne ye o de ye. Mais kuranna kɔnɔ buraku tɛ yen dɛ. Ala ko k'ale tagala n'a ye. Asra bi abdihi, ale min taara n'a ka batokɛla ye. Dɔw ko a ka jɔn kɛ. Batokɛla, bato, yala n'an ye ɲɔgɔn ɲininka hukumu dɔw yɛrɛ kɔnɔ ka taa yɔrɔ jan, yala jɔn bɛ Ala fɛ wa? K'a fɔ ko inni abdullahi, jɔn bɛ Ala fɛ wa? Yala jɔn bɛ Ala fɛ wa? O fana ye kalan dɔ ye kuranna kɔnɔ an bɛ s'a ma. Yala jɔn bɛ Ala fɛ wa? Walima batokɛlaw de bɛ Ala fɛ? Jɔn se t'a yɛrɛ la. Mais adamaden ma diyagosa ka kɛ silamɛ ye. Maa si ma diyagosa kuranna kɔnɔ k'i ka kɛ silamɛ ye. N'Ala ye maa dan k'i diyagosa k'i kɛ silamɛ ye, e tɛ se ka ko wɛrɛ kɛ o kɔ. I bɛ k'a ye de diyagosa. Parce que o ye Ala ka Ala de y'o fɔ. E tɛ se k'o sɔsɔ. E m'i yɛrɛ dan. Ni maaw bɛ sɔrɔ ni olu tɛ o ma sɔn Ala ka diinɛ in ma ni o y'u yɛrɛ sago kɛ o la, olu fana ye jumaw ye. Ni jɔn de don n'a danna ko jɔn bɛ Ala fɛ, ko Ala ka jɔn de don, k'a kan a ka maître, jɔn kan k'i ka masa i ka maa bato de. Jɔn tɛ se ka a maa sɔsɔ. Mun tɛ Ala sago kɛla olu ye jumaw ye sisan. Olu sera ka Ala sɔsɔ. O ye Ala kɛɲɛ. Danfɛnw de bɛ Ala bolo. Jɔn tɛ Ala bolo. Abdullahi, Ala ka bato la. Ibadullahi, Ala batokɛlaw. Maintenant, ni maa min jɛna k'a yɛrɛ di Ala ma, o ye Ala ka batokɛla de ye. Ni e ko bi abdihi, ko n'a fɔla ko jɔn a n'a hakili ni a fɛn bɛɛ de asra ni a y'a lataga komi an y'a kɔrɔlenw fɔ ka tɛmɛ debaw kɔnɔ cogoya mun na, chronique barodaw fɛ cogo mun na an fɛ yan. N tɛ fɛ ka to a kan waati taga cogo kama. Mais don dɔ la n'Ala sɔnna an bɛna segin a kan ka walawala kuranna kɔnɔ. Yala jɔn bɛ Ala fɛ walima jɔn tɛ Ala fɛ? Ni jɔn bɛ Ala fɛ, mun na a b'a fɔ ko anw k'an ka jɔnw kan hɔrɔnya? Mun na a t'a to an bolo? Papa, ni jɔn bɛ Ala fɛ, ko an bɛ jɔn kɛ min ye dɛ, ni jɔn, Abdu man b'a wele arabukan na ko jɔn. Ni jɔn kun bɛ Ala fɛ, mun na ale b'a fɔ ko jɔn mun bɛ anw bolo kɔrɔ k'an k'o kan hɔrɔnya yaasa jɔnya ka kɛlɛ a ka ban? Ale bɛ maaw kɛ jɔn ye n'a b'a fɔ ko maaw k'u ka jɔnya in kɛlɛ u k'a ban.
nako ni ye haramu min kɛ k'i ka jɔn kan hɔrɔya silamɛya ka bolodali de don yaasa a ka jɔnya kɛlɛ ni a fɔra to ko jɔn bɛ ala yɛrɛ fana bolo o ye juman ye sisan an bɛ kuma o de fɔ o kɔrɔ ninnu an tɛ kɛ k'u tasi u la dɛ Allahu akbar ala ka an n'aw bɛɛ sɔn sabati la min ko de don an ma aya sɔrɔ kuranna kɔnɔ min ye muhamadu ta Jerusalem ka taga n'a ye yɔrɔ min de don aya danna ye sisan hadisa buraku fɔla mun kɔnɔ ko o de k'a ta ye sisan ka taa n'a ye mais bariku ye min ye ne ka faamuya na bagan tɛ dɛ yelen de don a gɛlɛyala dɛ m'a fɔ n ta ye tiɲɛ ye n ko de i k'i hakili jakabɔ ne ye aya d'i ma kuranna kɔnɔ i ka taa i ka karamɔgɔw i k'u ɲininka a la yala yakadu lbarqu yakhtafu absaruhum o ye juma ye kuranna kɔnɔ i k'o ɲininka a la ni nkalon de don n ye min fɔ i k'o ɲininka a la ni bariku kuranna kɔnɔ ni yelen de tɛ ni buraku ma minɛ ka bɔ bariku de la min bɛ fɔ kuranna kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ fɛn caman fɔla koyi komi an bɛna don a kɔnɔ maintenant yala a lamɛn yala aya bɛ kuranna kɔnɔ min b'a fɔ ko muhamadu an y'a wele ka taa sanfɛ a ka taa seli minɛ wa o aya a m'a ye dɛ ala ko de n nana n'a ye sanfɛ n ka n ka dakabana kow yira a la mu'jizatil kubra n ka kow yira a la a ko linuriyahu an k'a yira a la min ayatina al kubra bon ni o sabatila ko kuranna kolon ma lien kɛ jonction kɛ ka taa Jerusalem ka taa Sidratul Muntaha la ni a fɔla an ye cogoya min na sɔrɔtu najm kɔnɔ kuranna kolon ma kuma o kan mais kuranna kolon kumana bɛna kuma sisan el mi'raj donc Isra Mi'raj o ye jiginni de ye sisan o de ye suratu najm kɔnɔ kow ye an k'a faamu suratu Isra min bɛ kuma ale kuma Jerusalem la Mecque à Jérusalem maintenant kira tala ala y'a masala yɔrɔ min de don ala de b'a dɔn ne ka faamuya na parce que ala bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka bɛɛ reçoit yɔrɔ min ka d'a ye donc a tagala n'a ye a jigin kuma o de fɔla suratu najm kɔnɔ o de jiginna o de ye jiginnen ye suratu najm kɔnɔ ta maintenant o suratu najm kɔnɔ ta yala suratu najm yɛrɛ kɔnɔ ala y'a fɔ ko muhamadu n ye seli d'a ma wa ala m'a fɔ kuranna kɔnɔ k'a ye seli di muhamadu ma kuranna kɔnɔ n b'a ta k'a kala i k'a ye i k'a faamu i k'a dɔn ko waati dɔ tɛmɛna kuranna in an kan ka se ka a yɛlɛ k'a fɔ maaw ye a filɛ n'i bi da la n t'a dɔn n'i bɛna da la mais nin de ye kuranna ye a filɛ nin ye kuranna ye bon i k'a lamɛn an ka an taasi ɲɔgɔn fɛ ala ka an n'aw bɛɛ sɔn hakili ɲuman na aya fɔlɔ a faamuna ma dalla sahibukum wa ma gawa o faamuna o ye ka ko dɔw perepere latigɛ muhamadu kan min bɛ kɛ ka fɔ a bunakun kan ma yantiqu anil hawa muhamadu tɛ maa ye min bɛ kalo kan fɔ tan a bɛn n'a ma dɔrɔn a bɛ wuli i n'a fɔ an bɛ gɛrɛn kɔnɔ baro mun kɛ muhamadu t'o ye dɛ mais ni muhamadu ye min bɔ a da ka aw yamaruya n'a ye o tɛ fɛn dɔ ye fo wahayun yuha min ye fɔli kan de don min fɔla a ye ka bɔ ala fɛ allamahu shadidul quwa
fɛn min ye shadidul quwa ye o de y'a kala la dɔw ko k'o ye jibirila ye ko jibirila de y'a kala la ala ka an sɔn faamuyali la dhu miratin fastawa o tugulen no shadidul quwa de la o ye majamu kan ye wa huwa fi bil ufqil a'la a kɛ kuma o y'a kala la waati min na k'a bɛ ufqil a'la espace kɔnɔ en réalité ufq bɛ espace de fɔ surface l'étendue a bɔla temps kɔnɔna na a bɛ espace kɔnɔ maintenant wa fil afaq kɛrɛkɛrɛw bɛɛ fɛ el a'la a sanfɛla walima a a'la a kɛrɛfɛla labilalen o ye a'la ye n'i y'a ta tan fan fɛ a bɛ taa n'i y'a ta tan fɛ i b'a sɔrɔ mais kuma caman n'a bɛ a'la fɔ a bɛ fɛ ka kɔrɔtalen de fɔ ka taa sanfɛ donc a bɛ faamu ko dɔ kɔni kɛla sanfɛla yɔrɔ dɔ la mais ne kɔni t'a dɔn sanfɛ ala bɛ fan kelen min fɛ n'o t'o dɔn donc a ko thumma dana fatadalla a gɛrɛla fo ka tila k'a gɛrɛ tuguni fa kana qaba qawsayni aw adana a surunyana la i n'a fɔ nɔngɔnkuru fila walima min ka surun yɛrɛ adana ni nɔngɔnkuru yɛrɛ ye coude ou plus près de ça mais o aya min bɛ kɛ ka fɔ n'a o de kɛra o tɛ koba ye k'a fɔ ko muhamadu gɛrɛla ala la i n'a fɔ nin ni nin ɲɔgɔnna nin walima nin tilancɛ tan est-ce que o ye koba ye e min tɛ kira yɛrɛ ye i n'a fɔ ne min tɛ fosi ye ne ala ko kuranna kɔnɔ ne ma inna khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid an ye mɔgɔ dan insan mɔgɔ muhamadu ye mɔgɔ ye e ye mɔgɔ ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye ala ko ne de ye mɔgɔ dan o mɔgɔ in dɛ ne b'a dɔn a ni ma tuwaswisu bihi nafsuhu ce que son âme lui suggère a ni bɛ min fɔ a ye funtenikan ninnu ni bagabagalikanw ni fɛn fɛn a ni dingo b'a bila mun na ne b'o olu kalama wa nahnu fɛn min ye anw ala ye aqrabu ilayhi min hablil warid an ka sur'a la n'a kan fasa ye e ma wele ka taa sanfɛ yen dɛ ni sanɛ taga in de y'a yira ni thumma dana fatadalla de y'a yira ko ala muhamadu tagala fo sanfɛ fa ni ala surunyana a ma se e ma taga dɛ mais a ko k'a bɛ e la ni yan ye juma de ka suru a tɛ e la e ma suru a la ni yan de don e ma suru a la ni muhamadu ye wa a ko i kan fasa veine jugulaire fasa salasala mun b'i jeli kɔnɔ est-ce que a min bɛ e la a ma surun e la ni nin ye wa a koba yɔrɔ bɛ min ala ni maa si man cɛ ma janya mais muhamadu fana tɛ maa si filan ye anw na n bɛ fɛ k'a fɔ de dansagokan ninnu an k'o bɔ a la ka diinɛ fɔ ala kama ni basigi ye ni hakilisigi ye n'i ka maliyɛnw to yen o k'o miiri o k'o tasi hakilimaw de don o b'u ka tata sɔrɔ a kɔnɔ kuma ye min ye dɛ o filɛ min ko de don n bɛ segin a kan ni a bɛ e kɔnɔ ko ala tala muhamadu surunyana ala la i n'a fɔ nɔngɔnkuru tan walima a kilakɛ walima a n'a surunya ka tɛmɛ o yɛrɛ kan dɔw yɛrɛ ko ala donna muhamadu la muhamadu donna ala la k'u bɛɛ kɛla kelen ye ne m'u ye kuranna kɔnɔ sufiw dɔw b'a fɔ ko a ye ala ye a bɛ se ka kɛ jateminɛ de don an ka miiri ala ko n ka taamasiyɛnw n ka dakabana kow ni a k'a yɛrɛ yira la yɛrɛ cogo la min muhamadu bɛ se ka min kun o fana ye dakabana ko dɔ ye donc a kana ɲɔgɔn kɛlɛ ka se degré dɔ ma c'est comme taamasiyɛn kunda
Musa nabiyullahi ko ala ma me fɛ k'i ye arini anzur ilayk me fɛ ka filɛli kɛ ka taa ala ko Musa ma lan tarani Musa abadan i tɛ n ye o kɔrɔ sisan o kɔrɔ ko Musa e bɛ kɛ ka ne kɔnɔ fan min fɛ n'i bɛ fɛ ka n ye o fan in fɛ dɛ ka se k'a lakari ne tɛ o fɛn ye min b'i ye o fan in na ولكن انظر إلى الجبل إن استقر الجبل مكانه سوف أنت موسى تراني أنا الله Musa sisan a bɛna carte d'invitation di Musa ma ka Musa labɔ Musa tun bɛ kɛ ka ala kɔnɔ lahalaya min fɛ n'a bɛ fɛ k'a ye o cogo la ni ale yɛrɛ Musa ka dimension n'ale de y'a dabɔ a ka ala ye n'a o tɛ se ka kɛ ala bɛna carte d'invitation di Musa ma sisan k'a fɔ a ye e ka kolo in filɛ bani parce que a b'a dɔn ko Musa tɛ se ka kolo in filɛ ka tila ka sabati et donc a b'a invité Musa ka don fana o kɔnɔ force kɔnɔ déséquilibre physique ni esprit physique a ka don esprit kɔnɔ hakili kɔnɔ an b'a fɔ ten yasa n'a a bɛ ye yen de ka d'a kan ala tɛ kɛnɛkan ko ye ala bɛ kɔnɔna ko de ye donc ni ala bɛ kɔnɔna ko ye Musa f'i ka don i kɔnɔ f'i ka segin i kɔnɔ o la i kan ye mun b'a yira k'a fɔ ko ala ma a yɛrɛ yira Musa la ye yɛrɛ cogo min ni Musa bɛ se ka kun ni Musa yɛrɛ wulila ka na ni Musa ko tiɲɛ na ala maa tɛ se k'i ye maa tɛ se k'i ye n kɔrɔ tɛ ko maa tɛ se ka ala ye dɛ ni ala y'a dabɔ ko maa min k'ale ye fo si t'a la kɛɲɛ o la a ko de ko kuranna kolo ko e de tɛ se k'a bɔ i yɛrɛ la ka ala convoquer k'a ye la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ɲɛ tɛ se k'a ye Musa tun bɛ fɛ k'a ye ordre min kɔnɔ o ordre o fɛn tɛ ala ye ala t'o fɛn ye o masa ye mais ni ala yɛrɛ y'a dabɔ san ko Musa k'ale ye a b'a invité ale ala ka ordre kɔnɔ n'a donna n'a ye yen min de don a b'o yira a la an bɛ sufiw fo an b'o waleɲuman dɔn an bɛ tijaniyaw fo an bɛ kadiriyaw fo an b'o mumɛ bɛɛ fo o fɛn fɛn bɛ don ilmu batini kɔnɔ mufti respect aw bonya bɛ n fɛ aw bonya bɛ ne fɛ an bɛ fɔn ɲɔgɔn kɔ mais ne bɛ aw dɔn danbe ye an bɛ dɔnni de kɔnɔ faamuyaniw bɛ kɛ ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais an bɛɛ dɔnni ɲinitɔla de don an ka n'a ye ko mufti bɛ kɛ ka an kɛlɛ a t'an kɛlɛ tiɲɛ de don mufti tɛ se ka e kɛlɛ a bɛ e kɛlɛ ka mun sɔrɔ a la ka mun ɲini a la i den de don a bɛ e kɛlɛ mun na a ko de dɔrɔn a ye nin kalan a b'a kɔnɔ ko k'a y'a faamu ka d'a kan faamuya ni ala de ta ye nin fana a ye nin fana kalan o fila ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ka hakilina fɔ e k'i ta si o la ala k'i ma liyadabbara ayatihi waliyatadhakkara ulul albab an dan ye o ye n'a fɔra ko fɛn tɛ ala ye fɛn min ko de don o ye fɛn min tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ la ka ala ye fosi tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ la ka don ka ala ye mais ni ala y'a bɔ a yɛrɛ la k'a bɛ min lana a k'a ye e ni ye cogo min ka kan a b'o yira e la n'a b'a yɛrɛ la fɛn min nin na a b'o yira o fɛn suguya kɔnɔ e k'o faamu wa n'i y'a ye i b'a dɔn ko ale de don hali n'ala kuma n'i fɛ n t'a dɔn a bɛ kuma cogo min na mais i kɔnɔna na ni min fɔla ni nin ye kuma sanuma ye min bɔla masa dɔ fɛ hali n'i tɛ masa in si dɔn i kɔni b'a dɔn ko nin kuma ye min fɔla n kɔnɔ ni n hakili kɔnɔ n'a ye mumɛ ta o kumakan in dɛ ani kumakan tɔw tɛ kelen ye ala kumakan ni fosi tɛ kelen ye mais n t'a dɔn ala bɛ kuma cogo min na dɛ an k'an ta si an bɛɛ sisan min de don ko yen de seli dila a ma a jigintɔla
Musa kama k'a ka segin ko seli kun bɛ 50 o taara ka segin kɔnɔna na seli kɛra 5 ye o seli min kɛra 5 ye o taara ka segin kɔnɔ ko ala ko sisan min de don ko taara ka segin cayala seli kɛra a kun bɛ 50 a kɛra 5 ye e ka taa a kɛ n'i y'a kɛ n bɛ baraji 50 d'i ma o kɔrɔ ko seli kelen kelen bɛ baraji 10 seli fana baraji 10 lagazara baraji 10 fitiri 10 safo 10 fajiri 10 o kɛra 50 ye o de fɔla an ye ninnu gafew kɔnɔ ani fanbaw bɛɛ ninnu bɛ ka fɔ o kɔnɔna na sisan ne bɛ fɛ e ni ne kan ta sini o kuma in n'a sabatila walima a ma sabati kuranna cina hakili de ma e k'i hakili jagabɔ kelen n fa ni seli kelen ni lagazara seli ko kelen bɛ baraji 10 de sɔrɔ mun nena o y'an kala la ko alakira ko ni maa min ye seli kɛ i kelen ko baraji kelen b'i ye a tɔ 9 t'a la min ala fɛ ye ko 10 n'i ye kelen kɛ yan k'a bɛ 10 sɛbɛn ye a bɛ mɛlɛkɛw bila ka 10 sɛbɛn ye a faamuna mun nena fɛnɛ ko ni e selila salatul fadhi aw salatul munfarid ni e selila i kelen i n'a fɔ ne ka wuli sisan ka seli fana seli n kelen ko baraji kelen bɛ ɲɛ ala bɛ 10 fɔ yen fɛ ani muhamadu cɛ hadisa ninnu kɔnɔna na a nana yan ko muhamadu ko e ka kelen kɛ ni e kelen y'i ta kɛ i kelen ko baraji kelen b'i ye ko salatul jama'a afdal min salatul fadhi bi dɔw ko 27 dɔw ko 25 dɔw ko 21 fo ka taa 20 sanfɛ kɔni ala ye 10 fɔ ye e ye 9 bɔ a la yan ko ne kelen selila ko parce que ne ma seli jama na i y'a ye dɛ d'accord et sisan i tilala tuguni k'a fɔ ko ni n selila jama na baraji 20 ani kɔ bɛ n ye ala ye 10 de fɔ yen fɛ 20 ni 16 walima 17 ubiyɛn 15 min farala 10 in kan ala ta in kan sanfɛ e ye olu bɔ min jɔn de y'o f'i ye parce que aya ko de ko n'i ye 10 kɛ n'i ye seli kelen kɛ aya tɛ astafurula hadisa filɛ nin a ko n'i ye seli kelen kɛ min fɔra kira ye yen fɛ tuma dana fatadanna yɔrɔ la ye k'ala gɛrɛla la a gɛrɛla ala la fo o n y'a fɔ cogo min na ko n'i y'a sidara muntaha yɔrɔ in na ko n'i ye min kɛ n'i ye seli fana kelen kɛ n bɛ baraji 10 d'i ma olu nana n'u y'an kala la ko seli fana kelen n'i y'u kɛ jama na k'i bɛ baraji 20 ani kɔ sɔrɔ 28 25 26 an ka 27 o ɲɔgɔn na k'i b'o sɔrɔ ni 26 de don 16 min farala 10 fɔlɔ in kan don i y'o bɔ min o tila tuguni k'a fɔ an ye gafew kɔnɔ ko ni maa min selila n'a ma taa misiri la a ye seli wele kan mɛn a ma taga misiri la ko a ka seli ma minɛ sisan n'a ka seli ma minɛ alakira ye waati joli kɛ a yɛrɛ ni a ma jamana seli daminɛ o kuma kun ye min kɛra o ma minɛ wa o ye kelen ye filanan kira ye waati joli kɛ yanni a ka tɔgɔ la misiri sɔrɔ o kuma yanni a ka tɔgɔ la misiri sɔrɔ misiri fɔlɔ ni kira y'a jɔ ni sahabaw y'a dɛmɛ o waati a masjidul Quba de don o misiri fɔlɔ in silamɛya bɛ san 13 kɔnɔna na a bɛ kɛ ka taa a ye misiri fɔlɔ in jɔ ye ka juma seli a la a tɛmɛna masjidul Quba san 13 in kɔnɔ a ye seli mun kɛ n'a m'u kɛ misiri kɔnɔ olu seli ɲana walima o ma ɲa seli wɛrɛ yɛrɛ fana donna silamɛya la Maka de wa Madina de wa ni Madina de don seli mun kɛla Maka ne ka sɔrɔ seli wɛrɛ tɛ yen olu fana minɛna wa walima o ma minɛ
peut-être i bɛna fɔ n ye ko seliwele kun tɛ yen ko donc hadisa bɛ bila ba la Madina de ni maa min ma taa misiri la d'accord n ye faamu hadisa bɛ yen fo ka taa 7 la a kelen dɔ b'a fɔ ko Abdullahi ibn Umar nana ni seli welela n'a y'a mɛn n'a ko u k'a ka dumuni d'a ma n'a ye dumuni kɛ ka tila ka a lafiya ka sunɔgɔ ka wuli fɔlɔ ka sɔrɔ ka seli a ma taa misiri kɔnɔ o seli a minɛna ou bien a ma minɛ k'a to Madina sigi la o fana o minɛna walima o ma minɛ min fana ko Bukhari kɔnɔ ko kira ko cɛ ma ko ajib cɛ nana kira de fɛ a ko ma andi qa'id yaqudni qalu ya ako irkhis li i ka nɔgɔya n ye chauffeur tɛ n fɛ n ye fiyɛntɔ de ye ko kira kama taga i ka seli so ko sɔɔni kira yi a ɲininka ko yala e bɛ seli wele kan mɛn k'i to so wa k'a ko awɔ ko kira kama fa ajib a jaabi mais ni hadisa ni tiɲɛ de don min fɔla Abdullahi Maktum ka ko la ni hadisa sabatila o kuranna kolo min b'a fɔ ko rabbana la min b'a fɔ ala tɛ fɛn sigi la yukellifu Allahu nafsa illa usaha fiyɛntɔ de don k'a tɛ se ka taa misiri la ka sɔrɔ kira yɛrɛ san caman kɛ n'a bɛ seli a kelen na ni fiyɛntɔ ko ale bɛ fɛ ka seli a kelen na parce que a tɛ se ka taa o ko kira y'a diyagosa fiyɛntɔ kan k'a ka taa misiri la ka taa seli ko fa ajib i ma wele wa awɔ taa jaabi alors que ni darura donna i la ni kɔnɔ de bɛ sun ni bana bɛ kɔnɔ na i tɛ sun ala bɛ k'a fɔ kuranna kɔnɔ laysa ala al-a'la harajun wala ala al-a'raj harajun wala ala al-marid harajun ka taa kɛlɛ kɛ kɛnɛ kan donc o tɛ se ka taa et donc nin fɛnɛ ni fiyɛntɔ de don ko chauffeur t'a bolo maa t'a bolo min bɛ taa n'a ye misiri la n'a y'a fɔ kira ye ko kira ko k'a ka taa jaabi parce que o y'a wele misiri kɔnɔ donc darura min bɛ yen olu kelen fana b'an kalan fikiw kɔnɔ ko ad-darurat tubihul ma'zurat n bɛ fɛ de dɔrɔn an ka karamɔgɔw k'u miiri u yɛrɛ b'an kalan min na dɛ u k'u miiri a la a kana dan dɔrɔn ko Bukhari de don ko Tirmizi de don ko Muslim de don ko Ibn Majah de don ko karisa de don Usulul Kafi de don karisa de don olu fɛn ninnu kumaw de don dɔrɔn an b'a fɔ i k'i hakili jagabɔ dɔrɔn o y'u ka waati baara de kɛ kuranna kolow tɛ koyi nfa o de la ala ka an sɔn faamuyali na ala ka an sɔn yiriwa la ala ka an sɔn taasi la bon n ye seli hakɛda ni o daraja mun f'i ye n'i ye nin kɛ i bɛ nin min sɔrɔ e yɛrɛ k'o filɛ kɛ mais seli lasulu ye yɛrɛko de ye seli yɛrɛ ye yɛrɛko de ye n'an cayala an bɛ se ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an cɛ ka ɲi n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ka taa fo ka taa se fo k'a fɔ ko ni ma taa don jama na k'a kɛ ko n ka seli ma ɲɛ n ma taa misiri la n ka seli ma ɲɛ sisan an ka sigi misiri yɛrɛ kɔrɔ la mun de ye misiri ye kuranna kɔnɔ kɔrɔ dama dama misiri dɔ bɛ yen o ye so ye wattakhidhu min maqami ibrahima musalla o ye misiri ye masjidil haram o ye misiri ye mais suratul jinni kɔnɔ wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada o mun bɛ fɔ ni k'a fɔ ko n'an ka karamɔgɔw b'a sɛbɛn misiriw la n'u b'an kala la ko misiri kɔnɔna ye ala de ta ye k'i kana fɛn gɛrɛ bato misiri kɔnɔ min tɛ ala ye o aya in an k'an sabali an k'an bolo da an dusu kan nin kɔrɔfɔcogo in n'i ye gafe fɔlɔ fɛn fɛn ta ko tawreta fo ka na injila fo ka na se kuranna ma nin kɔrɔfɔcogo in b'a bɛɛ sɔsɔ an ka kɛ injila ye min cila isa ma isa ka sariya n'a ye isa ka walada kalan misiri min ko fɔla o de ye adamaden yɛrɛ ye
wa anna al-masajida lillah ay wa anna al-a'dha'a lillahi. I ninnu kira ye o hadisa Isa ye min fɔ dɛ k'a yirila ko kiraw tɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ, kuranna tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, ala ka gafew tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ. N fa, n'i ye fɛn y'a kɔnɔ min ye sɔsɔli dɔrɔn e de m'a faamu, at-ta'arud la, e de m'a faamu, a bɛ e de kɔnɔ ko bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ, ou bien e de y'a fɔ cogo la min o ye ɲɔgɔn sɔsɔ, ou bien i ye nkalon da ala la, i ye nkalon da kira la, o dɔrɔn de don. Isa ko adamaden yɛrɛ de ye misiri ye, o de la a ma misiri jɔ. Maa si chrétien si tɛ se k'a fɔ ko Isa ye ɲan tigɛ k'a kɛ bɔgɔsoni ye ko nin ye misiri ye. A ko Pierre ma, Pierre, sur toi je bâtirai mon église. E n ka saaba ye, n ka kalan bɛna to e kɔnɔ, kalan sanuman e k'i jinsin a bɛ sinsin e kan. Donc i fari de bɛna kɛ misiri ye, bato kɛyɔrɔ ye. O de la chrétien kunda adamaden fari yɛrɛ de ye bato ye, misiri ye. Donc a man kan tɛ cogo si la a ka a fari a ko o de ta a yɛrɛ yɛrɛkun de bila ala tana na ka ala bato, ka fɛn wɛrɛ bato astafurula min tɛ ala ye. Donc n'a y'o kɛ dɔrɔn a ye boli sɔn, a ye shiriku kɛ, parce que ala yɛrɛ ala a fari mun mɛn n'a hakili sabatilen o de ye ala ka misiri ye. Ala bɛ o de la, a ma kan tɛ ka di boli ma, ala saniyalen don o ma, ala bɛ o la. Donc maa i tɛ boli fosi bato. N'i ye Musa ka Tawureta gafew ta nin de b'a kɔnɔ. M'a fɔ Musa ma misiri jɔ, Musa ma misiri jɔ koyi, mais Musa ye sarakabɔyɔrɔ de jɔ, o fana bɛ Bibulu kɔnɔ. Kɔfɛ de Israɛla nana ka na kɛ synagogue ye, ka kɛ u ka église ye, u ka so jɔyɔrɔ ye. Isa ma misiri jɔ, a ma église jɔ, maa ko maanifin e de ye ala ka misiri ye, kana fɛn wɛrɛ bato ala kɔ, e de ye ala ka jigiyɔrɔ ye. Muhamadu bɛna o hadisa kelen ɲɔgɔnna fɔ an ye, a ko utitu sab'in, fɛn 7 dila man ka ala bato n'a ye. Ilal jibaha, a y'a ɲɛsin yama min ye a sujudubilayɔrɔ ye, a ko nin tɛ turun fosi ye min tɛ ala ye. O dɔnnikɛlaw yɛrɛ y'an kala la ko hali sujudu min kofɔla kuranna kɔnɔ li Adam k'a ka kɛ Adam ye, ko nin sujudu in tɛ o. A faamuna. D'accord. A kira ye nin 2 fɔ, ani kungorekun 2, ani sisan, ani sen nunkun 2. Donc a kɛra 7. O 7 in, o de ye wa annal a'dha, selijita yɔrɔ ninnu, olu de min bɛ sujudu bila ala ye 10. O de ye masjid ye. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada, o de ye ala ka misiri ye. Et adamaden, ala b'i la. L'homme est le temple de Dieu. E de ye ala ka batola yɔrɔ ye, e yɛrɛ de bɛ bato kɛlɛ ye. Donc i cida de k'i ka ala de bato i mumɛ. أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. na ɲɔgɔn faamu o la. A ko nin yɛrɛ de ye bato ye, ala ye maa dan kabini lahalaya la, na a b'a la fitra. O de la o b'a fɔ an ye ko kira ko ma min mawlud illa yulad fitra. Fɛn fɛn n'a bɛ bange, a bɛ bange ala kelenbanciya bato in kelen de kan. O de kɔrɔn de ye misiri ye. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. N'an ka karamɔgɔ b'a sɛbɛn misiri kɔnɔ n'o bɛ a fɔ cogo in na, ala ka ne ni olu bɛɛ sɔn hakili ɲuman na. An ka hakili to ala dɛ. N fa, ne ko de, i k'i taasi, i den dɔ de bɛ ka kuma i fɛ, i k'i taasi dɔrɔn, i hakili jaka bɔ. A ma fɔ k'i bɛ min kɛ a ka ɲi walima a man ɲi, o ma bɔ ne da. Ne ko de, i k'i taasi, i k'i taasi dɔrɔn mama. Ne ba, i taasi. Funangɛni, mufti ka génération kunu, i k'i taasi. O mun fɔla tan, e k'i taasi bani.
e bɛ lamɛnni kɛ ka bɛn ni yɔrɔ jan fo Abidjan fo Congo fo Gabon fo yɔrɔ yɔrɔ fo France Irlande du Sud Irlande du Nord e min lamɛnna i bɛ kɛ ka an lamɛn fo Bandiagara fo Yélémani fo Nara fo Nioro du Sahel e bɛ lamɛnni na Kayi yɔrɔ yɔrɔ a Barawuli a yɔrɔ yɔrɔ e ka nin lamɛnni kɛ e k'i hakili jakabɔ Keɲɛba i k'i hakili jakabɔ yɔrɔ yɔrɔ Jabani i k'i hakili jakabɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ yen e k'i hakili jakabɔ bani o de bɛ kɛ ka f'i ye ninnu ko in na misiri min ko fɔ la n'an bɛ min sɛbɛn an ka misiriw sanfɛ an ka misiriw dondaw la min an bɛ kɔrɔ min d'a ma o kɔrɔ ni aya bɛ kɔrɔ min fɔ ne y'a f'i ye kelen tɛ i k'i miiri o ye min fɔ a kan ani ne ye min fɔ a kan i k'i miiri ne ye min fɔ a kan a disa jɔnjɔn i y'a ye ne b'a disa fɛ koyi mɛ n'a ma kuranna ta de a kɛra m'a fɔ o tɛ koba ye ne fɛ ne tɛ siran k'o fɔ parce que an tɛna maaw fara ɲɔgɔn kan ka nkalon f'u ye o mun na an ye dubaden an bɛɛ ye dubadenw de ye an tɛna ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka nkalon tigɛ sɔɔni dɔrɔn idenw ni mɔdenw bɛ balo la mɔgɔw bɛ kɛ k'o filɛ ani mufti mɔden filɛ nin ye mufti mɔden filɛ nin ye nkalon na n bɛ nkalon tigɛ ka n denw lanɔgɔ ka n mɔdenw lanɔgɔ mun na n ye tiɲɛ de f'i ye mun na ka nɔgɔ ka tɛmɛ ala ka e ne bɛ sɔn faamuyali na o seli min ko fɔla tan ni n y'a détaillé ka f'i ye baraji ko ninnu na mun bɛ baraji 10 yɛlɛma ka kɛ baraji 1 ye ni n y'a kɛ n kelen na mun bɛ dɔ fara baraji 10 in kan k'a kɛ 20 kɔ ye ka sɔrɔ ala fɛ 10 de fɔla kuranna kolo ko bi ashri amthaliha man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithliha wa hum la yuzlamun ni maa min ye ɲuman kɛ ni nana a ko n bɛ 10 d'i ma o ye ala ka baara waati laadaw de ye c'est vrai i bɛna fɔ yɔrɔ la ko yudɔ man dha allazi yuqridu allaha qardan hasanan yudaifu o tɛ obligation ye o tɛ ala yɛrɛ mun cɛ ko sa ko o ka kɛ o silamɛya jɔsenw ye o ye ɲumanw de ye i y'a b'u yɛrɛ la k'a kɛ o de ko don an ka kow faamu an k'u bɔ ɲɔgɔn na an kana ɲɔgɔn jalaki fu la nin den in bɛ kɛ ka min f'i ye n fa a ko de k'i tasi a hukumu kunna wa ordre tɛ ne ka dɔgɔ ne k'a fɔ e k'i tasi i ma kɔrɔba ayi dɛ kuranna de y'a fɔ ko e de ye hakilima ye k'a ka f'i ye ko e de b'i tasi ne y'a laseli n ye mun kɛ ala ka e ne bɛ sɔn faamuyali na et donc n'o faamuna sisan jati min bɛ yen ka kuma kun cɛ seliko in na yala yani Musa k'a fɔ Muhamadu ma e ka segin ne tun bɛ dugukolo kan ne b'u dɔn o tɛ se ka nin kɛ Muhamadu nana ala Musa ko tugun e ka sigi Muhamadu nana Musa ko tugun e ka sigi Muhamadu nana Musa fo o ta ka sigi n'a bɛ kɛ k'a fɔ Muhamadu ye ko dugukolola mɔgɔw anw mun bi yan ko anw tɛ se ka seli 5 kɛ o kuma o ala filila de ka 50 d'a ma ka sɔrɔ ala b'a dɔn k'an tɛ se ka 50 kɛ wa ala filila de wa n fa ala filila ko mun bɛ dugukolo kan o tɛ se 50 kɔrɔ o bɛ se 5 de kɔrɔ mɛ a ye 50 d'u ma Musa de komi ale kun ɲɛnamayala dugukolo kan ale ye Muhamadu interpellé k'a fɔ a ye attention i bɛ ka taa yɔrɔ min na ala ye min d'i ma nin ye fili de ye dɛ o tɛ s'a kɔrɔ sigi i ka taa fɔ a ye a ka dɔ bɔ a la o tuma o ala tɛ maaw dɔn wa ala tɛ maaw dɔn dɛ e bɛ ninnu ɲɔgɔnna ninnu kalan n m'a fɔ k'a ma ɲi mɛ i hakili jakabɔ an bɛ kalan de la kalan o tuma ala mun bɛ dugu ma ala de m'u dan wa a t'u dɔn wa ɔ mun de na seli 50 in na 5 dɔrɔn de tɔgɔ dɔnna an fɛ yan mɛ munna 45 in an t'u tɔgɔ dɔn u kun k'o bɛɛ fɔ an ye k'a fɔ ko nin kun b'a la ɔ nin na sisan a y'a bɔ a la
o ko dɔw yɛrɛ tilala k'a fɔ ko kelen kelen bɛɛ tun bɛ seli o tuma 50 de bɛ tile kɔnɔ wa tile kelen 50 de ya ni tile kelen 50 ye a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw tan o b'an bolo ka yala m'a fɔ gafe in dɛ fɛn mun b'a kɔnɔ o man ɲi dɛ an ka ɲɔgɔn faamu mais kumakisɛ ninnu mun bɛ kɛ ka fɔ kira kan tan n'i y'i sigi a kan k'a tasi i yɛrɛ tɛ sɔn a ma se fo ne k'a f'i ye ala bɛ dugukololamaw dɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ la yukallifu Allahu nafsa ala tɛ ni si karaba o kuma a bɛ 50 d'a ma an tɛ s'a kɔrɔ a b'a dɔn k'an tɛ s'a kɔrɔ a ye 50 d'a ma ko k'an karaba donc ni Musa kun ma kuma la Muhamadu kun bɛ na ni 50 ye ala bɛna an tɔɔrɔ n'a ye c'est ça ala de ko Muhamadu de y'an karala kura kun a ko fattaqillaha mastata'tum aka ala gasi sigi ni m'a fɔ a ka siran ala ɲɛ dɛ a lamɛn yala siranya bɛ anw ni ala cɛ wa ni karamɔgɔw b'a fɔ an ye ko siran ala ɲɛ ittaqillaha siran ala ɲɛ yuhadhirukumullahu nafsa ala bɛ kɛ ka a bila ka siran ala ɲɛ ko ala de ko k'an ka siran ale ɲɛ ne b'a f'i ye ko ala de ko k'an ka siran ale ɲɛ ala de ko k'an ka siran ala ɲɛ mais ala ko kuranɛ kɔnɔ inni la yakhafu ladayya al-mursalun ne jɛɲɔgɔnw olu tɛ siran ne ɲɛ sisan e bɛ siranna jumɛn de ma n fa o ko k'i ka siran ala ɲɛ ala ko k'ale jɛɲɔgɔnw tɛ siran ale ɲɛ ko siranya tɛ ale n'a jɛɲɔgɔnw cɛ a y'a lamɛn inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun siranya tɛ ala ni a jɛɲɔgɔnw cɛ maa waliyu t'i jɛɲɔgɔn de ye wa n'a fɔla peut-être i bɛna fɔ ko ala ko wahadahu la sharika la k'o ye jɛɲɔgɔn o jɛɲɔgɔn suguya tɛ o nin ye ala bato de fo ka ala jɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka kɛ ala ye ma zala buna adam yataqarrabu ila allahi a ye nafilaw kɛ a ye ala sago kɛ fo ani ala yɛrɛ gɛrɛla a gɛrɛla ala gɛrɛla la o y'an kala la ko n'i ye pa kelen kɛ ko ala bɛ 2 kɛ ka na a ka hinɛ fɛ fo i n'a bɛ don ɲɔgɔn na fo i n'a ka kɛ kelen ye ko ni maa min selen ma o tigi selen ala ma o de ye awliya waliyu ala ka ko kɛ ɲɔgɔn n'a fɔra k'a ko kɛ ɲɔgɔn b'a fɔ ko ni ala dɛsɛla min na a b'a fɔ ko naani kɛ n ye o ko tɛ o n'a fɔra ko ala ye kelen min kɔfɛ 2 bɛ yen o kelen fana tɛ o imama ali a y'an kala o la a bɛ taa kumaw ba yɛlɛma ka ne ni fasodenw bila ɲɔgɔn na ka kumaw fɔ fasodenw ye maliyɛn ne tɛ maa jaabi la kalan na yan dɛ mais n bɛ fɛ de e min y'a mɛn ne da e min y'a ta ne fɛ ko tiɲɛ de don k'i y'a mɛn ne da e k'i tasi k'a dɔn a ye min fɔ n'a ma min fɔ a lakari yɔrɔ la n'a fɔla k'a ye nin fɔ n'a ma fɔ i jɔyɔrɔ la k'a fɔ ma nin mɛn a da kow bɛ gɛlɛya la kow bɛ donna hukumu dɔw kɔnɔ a bɛ waati wɛrɛw ta la mufti bɛ jɔyɔrɔ fa de la n'a danna kelen ma a ma se fa kana kun i fɛ mais fɛn dɔ de don ala ko litubayyinahu linnas k'a lase a laselen muhamadu yɛrɛ y'a lase gɛlɛyaw sɔrɔla a la n'i fana k'i b'a lase ko muhamadu alayhisalatu y'a kɛ cogo min tiɲɛ na i fana b'i jɔ n'a gɛlɛyaw ye o y'a kɔnɔ laadaw de ye mais ka nkalon da ɲɔgɔn na o tɛ silamɛya ye wa hali silamɛya kun tɛ yen an ka maakɔrɔw kun b'a fɔ ko hɔrɔn tɛ nkalon tigɛ an k'an sabali an ka hakili to ɲɔgɔn na n ko de o mun b'an kala la ko karisa siran ala ɲɛ ittaqillaha siran ala ɲɛ ni o kɔrɔ ni kuma in laɲini de ye ka siran ala ɲɛ munna ala ko inna awliya allahi la khawfun alayhim munna ko inni la yakhafu al-khawf o tɛ siranya de ye wa ko o tɛ ne ni jɛɲɔgɔnw cɛ ne ka cidenw jɛɲɔgɔn o tɛ yen
n'anw fana ye cidenw sira tagama siranya tɛ anw ni ala cɛ méfiance tɛ yen mais an bɛ ala donc min bɛ yen don wɛrɛ n'an nana n'an sigina ne b'o fɔ aw ye insha allahu donc ala ka an sɔn hakili ɲuman na ala ka an sɔn sabati la an faw bɛ yɔrɔ jan an masaw bɛ yɔrɔ jan u bɛ tungaw la an jɛɲɔgɔnw bɛ tungaw na mufti n b'a ɲini ala fɛ arrahman a ka maliyɛn den kelen kelen bɛɛ a ka bɛɛ ka laɲini sabati a ye ɲuman na a ka don so damu na hɛrɛw la an mun fana bi yan ala ka an sɔn hɛrɛw la ka an balimaw mun bɛ tunga na k'o kunbɛn damu na fasoden ɲumanya la kow bi tan ni ala sɔnna an bɛ kalan ne ye min ɲini aw fɛ mali fan bɛɛ fɛ jeunes denmisɛnnin funankɛni maakɔrɔ an faw an masaw an balimaw an yɛrɛ ka génération kalankɛla min ma kalan mais min ye kuranna kalan min ma kuranna kalan min ye ninnu kalanw kɛ min ma kɛ an ka taga dɔɔni dɔɔni an k'an ta si n'an balimakɛ bɛ ka min fɔ an k'a lamɛn n'a ye kuranna sɔsɔ an ka segin a ma donc kɔrɔlenw bɛɛ y'o fɔ imam maliki ko ni ale ka fɔta min ye kuranna sɔsɔ k'a ka segin a ka fili ni mufti fana n'a ye min a ka fili mais n ye kuranna de f'i ye wa ne ka kuma tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que ne bɛ kɛ k'a ta yɔrɔ min na fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen kuranna ye propre de n m'a fɔ ko n tɛ baara kɛ ni halisa n ye halisa f'aw ye mais n'a sabatila kuranna dɔ de don a bɛ kuranna dɔ de don a b'a kɔnɔ de muhamadu t'a dama ma kuranna t'a dama ma kuranna bɛ kuma muhamadu ka nin kɔnɔ de ka yala a y'an kala la san mugan sabanko donc muhamadu bɛ baara de la kuranna na a bɛ baara de kɛ la a jogo de ye kuranɛ ye donc a jogo tɛ se k'a yɛrɛ sɔsɔ a ka fɔta n'a jogo tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o de ye kuranɛ ye an bolo o de la n bɛ rakiya mayiga fo an ka présidenti de don Côte d'Ivoire jamana na an bɛ abdulhanim fo an ka président de don Abidjan jamana kɔnɔ Buwake fɛn fɛn n'u bɛ Abidjan an b'o fo maliyɛnden fɛn fɛn an b'u bɛɛ fo an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan na kayikaw imam Jallo imam Sila ninnu an b'u fo an ka kalankɛlaw an b'u fɔ an b'u waleɲuman dɔn wa n b'a ɲini an fɛ an k'an ka kalankɛlaw an k'u bonya o ye diinɛ sabati an ye o de la an k'an hakili to a fɔcogo la a kɛcogo la o minɛcogo la o b'an ma kira jɔyɔrɔ de la an k'an hakili to o la o de la ala k'an sɔn sabati la Segu kɔnɔ Kucala an b'an teriw bɛɛ fo n'i ye maa ta tɔgɔ ma i bɛ ɲina dɔw kɔ a bɛ kɛ gasi ye Mopti Sevare an b'u bɛɛ fo Tumbuktu fɛn fɛn n'u bɛ hali an ka burusi kɔnɔ mun fɛn fɛn b'an wele burusi kɔnɔ na an b'u bɛɛ fo n bɛ kitakaw bɛɛ fo ala ka an sɔn diinɛ sabatilen na min ye ala sago ye o ka kɛ ala ka an sɔn sabali la ka se a sago kɔrɔ o de ye bato ye اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأجل فرجنا بفرج آل محمد أخياف مفتيما أخياف ما وما أردنا إلا الحسنى إلا إصلاحا بين الناس. السلام عليكم جميعا.